हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। अच्छा बेले आज मोर क्लास अछि आज मु एई बेले एटा गोटे क्वेश्चन अछि तमरे एटा पढिया मत अछि क्वेश्चन से पढिए कि हम एटा एटा पूरा मु बहुत स्टार्ट करछि ए सेटा तो किछला बाहर क्वेश्चन बेले एटा तो मु बहुत क्वेश्चन करछि देखो पिला मनके बेले सेम प्रोसेस जेमे भी कोको दिले आमे सेम टाइम प्रोसेस करकेला हां तो ए चीज लिखियो तापर पिला कोन एलो लेफ्ट हैंड लिमिट तो जेला में तापर कोन लिखिबो लिमिट x टेंड्स टू 0 देखोले लिमिट लाखोले अब लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो तो x ले तो माइनस x हो गयो रेडी लेके तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करी ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଲିମିଟ x टेंड्स टू 0 टू x टेंड्स टू 0 କରିବି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଏଟା 0 0 x ଏଥିଲା ଏଟା କଣ ହବ 0 ମାଇନସ x ହେଇଯିବ ଏଟାକୁ ମାଇନସ ଥିଲା 0 ମାଇନସ ଥିଲା ବୁଝିଲା ନା ତାପରେ ଦିଏ ମତେ ଦେଖା ତାପରେ ଏଦି ବୁଝିଲା ତ ତାପରେ ଦିଏ କି ଲିମିଟ h टेंड्स टू 0 ଦିଆ ଏ ଯେ ଲିମିଟ h टेंड्स टू 0 ଯଦି 0 ୟା ଜାଗାରେ ପକେଇଦା ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ 0 ହେଲା ତାହେଲେ LHS ଟା ବୁଝି ପାଇଲ ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରୁଛ ବୋଲେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଜିଓ କରିଦେବା ତାପରେ କି ଆରେ ଚାଲୁ ବୁଝିବା ଏ ଚାଲୁ राइट हैंड लिमिट सेम दिले लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 एटी कौन रहइबो प्लस रहइबो एला साइड प्लस रहइबो एक ए जब एक्सीडेंट पे x x इक्वल टू लिमिट एटा कौन करो h टेंड्स टू 0 करदम h टेंड्स टू 0 करदे एटा के देइबो h 0 प्लस h हो मुझे जीरो प्लस देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 0 प्लस h है यदि बुझा जीरो प्लस h है तापर जीरो को h जगह 0 h जगह 0 को 0 है ये भी बुझी गला ना आउ तो ये सब देखो यदि न देखि बस कि वीडियो को एडिट कर दियो तापर ये एक ही गला एजे से ले जीरो बारे से ले दियो बोले एल एच एल इक्वल टू आर एच हला राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बैक हम कोइ करबा हला इट इज प्रूव दैट इज प्रूव लेखन दैट इट इज कंटीन्यूअस continuous h is equal to it is continuous and y is equal to 0 ले बुझिबा ना बुझिला तो तब ये टाइम में बात ये एमिति कोन पड़छि कोन जगह सेटा में नजर पड़ना जेसबल जे यहाँ हैंडल इंग्लिश में इलेक्शन का एक्शन नहीं लगेगा जहां को ई जगह तार की लगा के बोल दो ना बेले तब लिमिट रेजिडेंस टू 0 को डीएक्स लेके जाओ तापर जो तो रेजिडेंस टू 0 पर रेजिडेंस टू 0 करिवो रेजिडेंस टू 0 बले जेतल तुम रेजिडेंस टू 0 करिवो सेतले कोन करिवो ना 0 माइनस h लेबो बुझिला ना बुझिला एटी जेतले राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h बट असली 0 माइनस h बुझिला ना बुझिला हां ताके लेकिन बरोबर की ये क्वेश्चन अच्छी से भी असुविधा तुमने देखा है देखो तो एक्स इक्वल टू एक्स और बंधन नहीं सेते देखला ना एक्स और गोटे ला देखला एक्स खाली बंधन नहीं छे एटा हम की करि परिना अच्छा आ तो एक्स इक्वल टू n बिलोंग्स टू z माने पूर्ण संख्या बिलोंग करछि ताले लिखिबो पॉजिटिव केमति कोन करि ताले लिखिबो लिमिट प्रथम एल चलो एल चलो बुझेला ना बुझेला समझी बुझेला लिमिट x टेंड्स टू n over माइनस f of x है f of x f of x है के लिमिट x टेंड्स टू हला a नंबर माइनस रहइबो f of x जाके के तो x का रूट ओवर x सॉरी ब्लेड x और बंद में खोदन दे साबत दे तब ना लिमिट x टेंड्स टू a टेंड्स टू यदि x किला x नहीं ताले के बाद इधर a न करी x टेंड्स टू 0 करी इधर किला को x टेंड्स टू 0 करी दे सिधर के कोन ना एटा कन्वर्टेशन कोन देखबे a न माइनस है एइको एटा के देखियो a न माइनस है काई देखबे जेते बेले हम पाखरे x टेंड्स टू 0 थिला
ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ x ଟେନ୍ସ ଟୁ ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ f ଅଫ x ଥିଲା ମନେକର x ଥିଲା ଏଇଟା କେତେ ହଉଥିଲା x ଜାଗା କେତେ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ 0 ମାଇନସ h ଏପଟେ ପୁଟ୍ କରୁଥିଲେ କି ସେମିତି ଥିଲେ ଏଠି n ଅଛି ୟା ଜାଗା କେତେ ଅଛି n ଅଛି x ଜାଗା କେତେ ଅଛି n ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ପୁଟ୍ କରି n ପୁଟ୍ କରି ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା 0 ଜାଗାରେ n ଅଛି n ଜାଗାରେ n ପୁଟ୍ କରି ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାପରେ କି n ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 0 ପକେଇଦବା h ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 0 ପକେଇଦବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ h ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 ପକେଇଦବା ସେଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ ଏମିତି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ RHS ବୁଝିବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟ x टेंड्स टू 0 0 ଉପରେ କଣ ରହିବ ଏଠି କଣ ଅଛି 0 ସରି ଏଟା a ନା ରହିବ a ଉପରେ ଏଠି ମାଇନସ ଥିଲା ଏଠି କଣ ହବ ପ୍ଲସ ହେଇଥିବ f ଅଫ x f ଅଫ x ବୁଝିଲା ତାପରେ ଲିମିଟ x टेंड्स टू n ଉପରେ ପ୍ଲସ f ଅଫ x ଜାଗାରେ କେତେ हो गया x ର ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତାପରେ ବି ଏଟା ଯେତେବେଳେ କରିବା ଲିମିଟ x टेंड्स टू ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 କରିବା ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ x टेंड्स टू 0 ଗଲା ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 0 ସରି n ପ୍ଲସ h ହେଇଯିବ ଆରେ କଣ ଯେ n ପ୍ଲସ କେତେ ହବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ଲେ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି 0 ହବନି ସରି ଏଠି 0 ହବନି କେତେ ହବ ଏଠି n ହବ ଏଠି କାହିଁକି 0 ପକେଇଲେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ n ବାହାରିବ ତାପରେ ଏଠି ସେମିତି କେତେ ବାହାରିବ ଏଠି ସେ n ବାହାରିବ n ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି n ବାହାରିଲା କେତେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ପାଇଗଲେ ନା l ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ମାରିଛେ ଯେହେତୁ ଏଟା ସମାନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଟ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ z n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ z କହିଲେ କଣ n ଟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି କୋଉଥିରେ z ରେ ବା z ର କଣ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି n ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିପାରିଲା ହଉ ଲେଖିଦେବେ n ଦି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ ନା l h l ବିଲଙ୍ଗସ୍ କେତେ r l continuous at x is equal to n belongs to z n of जी बुझेगा ना ऐसा बात नहीं देखिए आप मतलब पूरा सिंपल है बुझा गया अच्छा हाँ अच्छा प्लीज चलो देखा आगे क्या प्रथम से देखो लिमिट प्रथम आठ x इक्वल टू 0 लिखिए 0 तापर लिखिए ना लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर माइनस रहेगा f ऑफ x बुझिया ना 0 ऊपर माइनस रहेगा f ऑफ x तापर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर माइनस रहेगा f ऑफ x जाएगा कैसे x बाय x का अच्छा बोले इतनी गोटा x दिला क्या कर देती है इतनी दीटा x ताले इमन को करे हम जानते हैं हमारे बारे में कैसे होगा ताले देखो ये कितने बढ़िया लिमिट x टेंड्स टू 0 যেটা क्या করে লিমিট x टेंड्स टू 0 তাহলে তো কোন হবে না x टेंड्स टू 0 পকেলা হবে এটা কোন হবে x এর কোন হবে না তাহলে 3 ধরে লাগি 0 মাইনাস h লাগি তাহলে লিখতে 0 মাইনাস h পরের মধ্যে x এর টাইম মধ্যে লিখি 0 মাইনাস h কিন্তু এটি যে সাবস্টিটিউট চিহ্নটা আছে সরি প্লে এটি যে আছে কোন একটা কাজ করে দিই কার্ডিনাল দিব বুঝছেন না বুঝছেন তাই এটা আর চেষ্টা করে এটা তাহলে কি কোন লিমিট x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 বেড়ে দাও মাইনাস h যাও এটা মাইনাস h যাও মানে মাইনাস তাহলে কি মাইনাস h যাচ্ছে এটা কার্ডিনাল দিয়েছে কার্ডিনাল এটা উঠে হলো কার্ডিনাল ফিরে যেটা মাইনাস দিয়েছে না আর প্লাস এর মান দাও আর হবে না যে যুক্তাং মনে করে x ইকুয়াল টু 0 লেখা আছে হলা 0 রে কার্ডিনাল দিয়ে আছে সরি 1 লেখা কার্ডিনাল দিয়ে মাইনাস করে দিয়েছে তাই আমি কমপ্লিট এটি মাইনাস দিলে মধ্যে কার্ডিনাল দিয়ে মাইনাসটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে খালি বাদ বুঝলা না বুঝলা তারপরে কি এটি বুঝে পাইলা না তাহলে x পেজ ক্যান্সেল হয়ে যাবে এটি তো আমি দেখাবো লিমিট x টেন্ডস টু 0 x ক্যান্সেল হয়ে যাবে -1 তাহলে এটা মাইনাস বুঝলা মাইনাস 1 তারপরে কি আর এর নাম গাই আর এক্স এল হলা রাইট হ্যান্ড এলিমেন্ট বুঝলা না সেমনি প্লে দেখো লিমিট x টেন্ডস টু
0 ଉପରେ କଣ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ 0 ଉପରେ ପ୍ଲସ୍ ଲିମିଟ୍ x टेंड टू 0 ଉପରେ ପ୍ଲସ୍ f ଅଫ୍ x ହେଲା ଲିମିଟ୍ x टेंड टू 0 ଉପରେ କଣ ରହିବ f ଅଫ୍ x ତାପରେ ଏଟା ଲିମିଟ୍ ଏଠି x टेंड टू 0 f ଅଫ୍ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପକେଇଦିଅ x by x ଉପରେ रीति ଅଛି କେତେ x by x ଉପରେ ଗାର इसलिए जाकर आप लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेगा x is equal to 0 सर x ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କଣ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କାଢି ଦେଲେ x is equal to r ଅଛି ନା ଆମେ ଲିମିଟ୍ x टेंड्स टू ଏଠି ଆମେ ଅଛି ଲିମିଟ୍ x टेंड्स टू 0 ପରେ ଏଠି ଅଛି ଆगे ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲିମିଟ୍ h टेंड्स टू 0 ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 0 ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲା କେତେ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ 0 ପ୍ଲସ୍ h ଗୋଟେ ରହିବ ତାହେଲେ 0 प्लस h ର କାଢି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଯିବା ଲିମିଟ୍ h टेंड्स टू 0 এটা কোন করবা h ହେଇଗଲା ডিভাইଡେড କାଢି ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ନା লিখব প্লস তাহলে কি ইয়ার এইটা কেটে দিব দেখো h टेंड्स टू 0 এটা কে 1 0 1 এটা না মাইনাস 1 আমরা এটা 1 করব माइनस 1 लेने आर जेलटा कोन होला समान होला खाली मैं डिलीट करी n इक्वल टू r s n बुझबै ना नहीं बुझबै ना ताकि तेरी कोन था इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 0 अच्छा भी देखो डिलीट कर देंगे इसको तापर আমি তো f অফ 0 র মূল্য 0 দিয়েছি তাহলে f অফ 0 র মূল্য কত দিয়েছি আমি 0 দিয়েছি কত না f অফ x র মূল্য কত দিয়েছি 0 দিয়েছি তাহলে 0 বাই 0 0 বাই 0 সমান কত হবে 0 হয়ে গেল তাহলে আমরা মত পাইলে অবজেক্ট লিমিট x टेंड्स टू 0 f অফ x अभी कर देते पापा ना उठाए बुझेगा अरे बेटी को केला बुझवालो तो कारण f ऑफ 0 ର ମୂଲ୍ୟ 3 0 ଦେ और f ऑफ 0 f ऑफ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇ ତାର ଠିକ ଏବେ यार ये हम 0 बाय 0 করে 0 होगा তারপর লিমিট x टेंड्स टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ x ये f ऑफ 0 टाइम से समान रहना ना मुझे ना ये ना मुझे पाएगा हम तो लेके जाओ तो ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତମର ଯେତେକ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟାଇପ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ୟାର ଭିତରେ ଯଦି ତମର କିଛି ଡାଉଟ ଥାଏ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ